जो गोटे लोक को देखु देखु आपण केमती जानी देबे मे बी डायबिटीज थाई पारे आपनकर 80-90% केस रे एक्यूरेसी आसीबो हाउ टू नो दैट आजिर वीडियो रे सेटा सिखिबा हमें एंड मु आपन को कहूची कि आपण दी रियली ए टेक्निक अप्लाई करबे आपण भी जानी देबे एंड आगरु जेते शीघ्र हमें डायबिटीज को धरि देबा सेते शीघ्र हमें भलो करि परिबा माय फ्रेंड्स यस देखंतु केतरा साइन सिम्पटम आपण को देखौची आपण देखिले जानी देबे संगे संगे ठीक अछि या फर्स्ट साइन सिम्पटम आपण देखिबे इंसुलिन रेजिस्टेंस साइंस इट्स माय स्क्रीन विजिबल टू यू yes it's my screen is visible to you very good chalo so see the signs of insulin resistance माने insulin resistance पाई diabetes हेई थाए blood pressure हेई थाए obesity हेई थाए cancer and so many problems are there my friends yes so काहे कि हमें आगुर जानि दबानी को मानकर बेकरे भातुड़ी अछि just type yes in the chat box जो मानकर बेकरे भातुड़ी अछि बेकरे आपण देखिबे मुहरे कला कला हेजी थाए एमती ओके किंबा आपनकर फेस रे आपनकर काकर साइड रे बेक साइड रे देखिबे ब्लैकिश पैचेस माने थिबो ब्लैकिश पैचेस को मानकर चुटी झड़ुची बेसी चुटी झड़ुची देखिबे चुटी झड़ुची को मानकर व्रण एंड्रोजेनिक एलोपेसिया पेच पेच की चुटी आपनकर झड़ुची ओके को मानकर एंतिया साइन अछि सब देखंतु हाँ दिस इज ए टिपिकल साइन ऑफ sometimes because of insulin resistance आपण देखिबे क्रोकोडोम्स एकांथोसिस नाइग्रिकेन जो मानकर एमटीएस साइन अछि जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स प्लीज यस एबेठू सतर्क हे जांतु एबेठू आपनको बॉडी सतर्क करालानी यदि एबेठू सतर्क न हेबे रोग बढ़ी बढ़ी जीवो माय फ्रेंड्स यस बुझियला दिस इज कॉल्ड एकांथोसिस नाइग्रिकेन्स देखंतु दिस इज कॉल्ड एकांथोसिस नाइग्रिकेन्स yeah so where we need to take care of all these things timeline for obesity देखिबा 19th century बहुत कम थिला धीरे धीरे 1960 1980 1988 19 बड़ी बड़ी 2015 40% now almost it is crossed 40% around 50% आड़े पळेलानी बुझेला एंड यार मूल कारण होची आपनकर लाइफस्टाइल आपनकर खाद्य पेय माय फ्रेंड्स यस एबे हमें मिस्टेक कोन कोले बोली ए सब रोग होची we are over dependent on what processed food yes processed food we are over dependent on outside food junk food sugary food added sugar food and सबुठु खराब जिंस होची refined तेल yes refined तेल को माने refined तेल रे रांधी खाउचंती just type I in the chat box को माने refined तेल रे रांधी की खाउचंती just type I in the chat box yes see this is the health risks of being overweight and obese and एबेठू आपन को सतर्क हेबार अछि कि why this is very dangerous things ओके आमे काहे कि हम प्रोग्राम जॉइन करके आपन को रिवर्स करिया पे कहि दो कारण इट इज ए टोटल लाइफस्टाइल प्रोग्राम माय फ्रेंड्स टोटल लाइफस्टाइल आपन को लाइफ चेंज हो थरे हम प्रोग्राम जॉइन कले हमर कैंप्स प्रोग्राम आपन भी आसीबे देखिबे आमे कोन करथौ कि लाइव क्लासेस सहित प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस सब बुझे थाउ ओके बट जो मन को पर टाइम होइनी जो माने डिस्टेंस प्लेस रे अछंती से माने हमर ऑनलाइन प्रोग्राम भी जॉइन करि परिबे हमर बेसिक 5 दिनिया प्रोग्राम्स थाए आपण 5 दिन शिखिबे लास्ट दिन जदि भल लागिला आपनको किंबा 5 दिन जदि भल लागिला हमर 1 ईयर प्रोग्राम भी जॉइन करि परि बहुत लोग जॉइन करछंती राइट एंड दे आर गेटिंग एब्सोल्युटली नॉर्मल ना बहुत बढ़िया रिजल्ट पाउछंती एंड आई लव दिस थिंग एंड आई लव दिस थिंग्स टू टीच यू okay so you can free from these complications my friends you can free from these complications like fatty liver gallbladder समस्या यदि किछ रहउची blood pressure heart disease sleep apnea all these things yeah so this is the thing what you must know and health risks of being overweight or obese is very risky टमी साइज को सब कम करने को चेष्टा करंतु टमी साइज यदि बेसी बढ़ी जीवो ना it is called metabolic syndrome yeah and this is the symptoms my friend blurry vision आखि को देखा जंतरी ब्लर लागुथबो बेले बेले
ओके बारंबार टायर्ड लागुथबो आपनको वीक लागुथबो किछि काम करबो इच्छा होबनी numbness of the feet feeling hungry irritation mood changes okay all these problems happen because of your diabetes बुझेला एमती जदि सिम्पटम्स किंबा आपण साइन पाइबे गोटे पेशेंट को जरूर आपण कहिबे कि डायबिटीज रो टेस्ट जरूर करांतु बेले बेले कोन होय जो माने टेस्ट करंतनी लास्ट स्टेज को समाने आसंती विथ सम कॉम्प्लिकेशंस आल्सो एंड दे फॉल विथ सम प्रॉब्लम बिकॉज़ सो ऑल यू नो some medicines also have side effect like आपण जरा इंसुलिन नउछंती इंसुलिन साइड इफेक्ट रहउची ग्लिमेप्राइड ग्लिक्लाजेट तारो भी साइड इफेक्ट रहउची बुझी ହେଲା तो लोक माने मिस्टेक कोन करंती ओनली मेडिसिन्स डिपेंडेंट हे जानती लाइफस्टाइल को समाने भूली जानती ओके दैट्स व्हाई हमें कहितो आपन को कोन पई रिवर्स करियो पड़िबो कोन पई आपन को रिमिशन करियो पड़िबो रिमिशन प्रोग्राम्स रे आसे पड़िबो बिकॉज़ you need to prevent this kind of complications my friends ଗୋଡରେ ଘା ହେଇଯାଏ ଗୋଡ ଘା ଶୁଖୁ ନଥିବ ବୁଝିହେଲା ଚାଲି ପାରୁନଥିବ ପେସେଣ୍ଟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଏଇଟା ସବୁ ହୁଏ ବିକଜ ଅଫ ହାଇ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ସୁଗର ଅନକଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସୁଗର ଦ୍ୟାଟ ଇଜ କଲ୍ଡ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଗ୍ଲାଇକେସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଡକ୍ଟ ୟେସ୍ ଏଜିଇ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ ଆମ ମେଡିକାଲ ଭାଷାରେ ତ ୟାକୁ ଠିକ କରିବାର ଉପାୟ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଓକେ ସୁଗର କୁ ପ୍ରଥମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିକି କଣ ହୁଏ ଗୋଡକୁ ରକ୍ତ ସପ୍ଲାଏ କମିଯାଏ and that's why it is called a vascular disease also okay so ଗୋଡ କୁ ରକ୍ତ ସପ୍ଲାଏ କମିଯାଏ and we need to check that okay so ଆପଣ ବି ଏଇଥିରୁ ଫ୍ରି ହେଇପାରିବେ କେମିତି ଜାଣିବା ମୋର ଫ୍ୟୁଚରରେ ଫୁଡ ଅଲସର ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଡ କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ ବେଶୀ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଗୋଡରେ ଯଦି ଝିମଝିମ କରୁଛି ଗୋଡରେ ନମନେସ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଇଁଲେ ବି ଜଣା ପଡୁନି ହେଁ ଗୋଡରେ କିଛି ଘା ହେଇଛି ଏବେଠୁ ଆପଣ ସତର୍କ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଗୋଡର ଫୁଟ କେୟାର କରନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇଜ କଲ୍ଡ ଫୁଡ କେୟାର ଇନ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟେସ୍ ଯଦି ୟାକୁ ଟିକେ ଠିକ ସେ କଲେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କେତେ ବଢିଆ ରିଜଲ୍ଟ ପାଇବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ କମି କମି ଯିବ ଠିକ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଆଖି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ यार कॉम्प्लिकेशन कौन लास्ट गोड़ काटिବାକୁ ପଡିଥାଏ ପେସେଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝି ଦେଶକ ଆମ୍ପୁଟେସନ ତ ଆମେ କାହିଁକି ଆଗରୁ କମ୍ପ୍ଲିକେସନ କୁ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏଟା କରିବାନି ବୁଝି ହେଲା चलो देन आखि प्रोब्लेम बहुत पेशेंट को आमे देखिछु जो माने आमे डायबिटीज को कंट्रोल करिवेनी डायबिटीज द्वारा आपन आखिरो जो जोथरे रिफ्लेक्स रेटिना खराब हो जाए कोन पई न्यू भास्कुलाइजेशन पई एवं आपनकर इंसुलिन रेजिस्टेंस पई कोंतु ब्लीडिंग हो जाए बेले बेले आखि भीतर लोक को देखा जाएनी मकुलर इडिमा हो जाए बुझिला तो এই কমপ্লিকেশন ସବୁ ଆସିଥାଏ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ୟେସ୍ ଦିସ୍ ଇଜ ଦ ଟ୍ରୁଥ ଲୋକ ବେଲେ ବେଲେ ଆଖି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାଇକି ପୁଣି ଡାଇବେଟିସ୍ କୁ ଆସିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ଯଦି ଠିକ ନଥିବ ତାଙ୍କୁ ଅପରେସନ ବି କରାହବନି ଡେଣ୍ଟାଲ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି 6000 10000 ଏଇଟା କାହିଁ ଆମେ ଲେଖୁଛୁ ବିକଜ ଆପଣ ଏହାର ଭ୍ୟାଲୁ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି ଆମେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଟା ଲେଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥର ତ ଭ୍ୟାଲୁ ଆପଣ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି and you are not taking care of your health okay so you need to understand your value of your health okay your health you should prioritize your health ଆପଣ ନିଜ health କୁ ପ୍ରଥମେ priority ଦେବାକୁ ପଡିବ yes okay so yes then heart attack common ଲୋକ କେବେ only medicine insulin ଖାଇ ଖାଇ ଚାଲିଥିବେ କିମ୍ବା କିଛି ବି ଖାଉନଥିବେ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚେରି ଗୁଣ୍ଡ ମୂଳ ଖାଉଥିବେ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଯାଇକି ସିଧା attack ରେ ପଡିବେ ସେମାନେ this call uncontrolled sugar ପାଇଁ 80% କେସରେ ଡାଇବେଟିକ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ ଆପଣ ମାନେ ଏବେଠୁ କାହିଁକି ପ୍ରିଭେନ୍ସନ ନେବେନି ତା ବିଷୟରେ ଏବେଠୁ କାହିଁକି ରିଭର୍ସ କରିବେ ନାହିଁ that is what we taught in my program yes that is what I taught ଗୋଟେ ଥର କାହିଁକି 3-4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ଆପଣ ଆପଣ ଆଗରୁ କାହିଁକି ଭଲ ରେପୁଟେଡ ଏଭିଡେନ୍ସ ବେସ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଆମ ଗାଇଡେନ୍ସ ଜଏନ୍ ନ କରିକି ଆପଣ କାହିଁକି ରିଭର୍ସ କରିବେନି if you want to prevent that then this program is for you କହି ଦଉଛି my friends yes heart attack ରେ କଣ ହୁଏ because of advanced glycation end product ଆପଣଙ୍କ artery ଭିତରେ plaques formation ହେଇଯାଏ plaques formation yes and that leads to blockage of the artery coronary artery disease ବୋଲି ଆମେ କହୁ ତାକୁ ଓକେ ତ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପକେଇବେ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପକେଇଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଟାକ୍ ହୋଇଥାଏ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ
तापरे आउ केतरा स्टेंट पकेबे तीनटा पकेबे आउ हबन स्टेंट देन सीएबीजी बायपास सर्जरी केते कोन अछि ता आगरु आपण काहे की रिवर्स करिवेनी रिमिशन फेज को आसीबे नाही kidney dialysis one of the greatest complication my friends why I just want to talk you because I want to warn you I want to aware you ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ aware କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଲୋକ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ କୁ ଆସିକି ଯୋଉ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏମିତି ହଇରାଣ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବୁଝିହେଲା ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣି ଯାଆନ୍ତୁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଘରେ ବସିକି ଭଲ କରନ୍ତୁ ଦେନ୍ ୟୁ ବିକମ୍ ଏ ନର୍ମାଲ ଲାଇଫ ଓକେ ୟେସ୍ ୟେସ୍ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଲୋକ ଆସିକି ଭେଣ୍ଟିଲେଟରରେ ଦିନକୁ 10,000 15,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତି ଦିନକୁ କାରଣ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅପସନ କିଛି ନଥିବ କାରଣ ସେମାନେ ଅପସନ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ଅପସନ ଦେଇଛି ମାନିଯା ମାନିକି ଚଲ ଦେଖି ଚାହିଁକି ଖାନା ଖାଦ୍ୟପେୟ କର ବଟ୍ ଆପଣ ମାନି ନାହାନ୍ତି and that's why people finally fall under this complication my friends yes diabetic are more prone to cancer diabetic are more prone to fatty liver 80% केस रे हमें देखुचु जो माने इंसुलिन नौचंती एंड जो मानकर particularly कंट्रोल होनी तांकर 80% केस रे फैटी लिवर ही जाउची लिवर फैटी ही जाउची लास्ट को लिवर सिरोसिस होची एंड लास्ट हिपाटो सेलुलर कार्सिनोमा बुझिएला तो दीज आर स्पेक्ट्रम ऑफ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज आल्सो सो एथरो भी हमें केमती प्रिवेंट करबा एलएफटी लिवर प्रोफाइल टेस्ट आपण लिवर प्रोफाइल टेस्ट करंतु आपण अल्ट्रासाउंड करंतु अल्ट्रासाउंड कोले भी आपण जानि देबे कि एक्चुअली मोर फैटी लिवर हेलानी ना नाही बुझिएला सो दिस इज ए कॉम्प्लिकेशन अनदर कॉम्प्लिकेशन पीसीओडी और पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम वो केस रे हमें देखि दो फ्रेंड्स या जो केस रे महिला मानकर ऋतुस्राव ठीक से हो नथिबो झियो माने बहुत मोटा हे जिथिबे एवं तांकर मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होथबो हैं सेही केस रे हमें सस्पेक्ट करथो पीसीओडी प्रॉब्लम्स ठीक अछि ताकू भी हमें ठीक करि परिबा विथ दिस माय प्रोग्राम ओके एंड सम अदर प्रॉब्लम्स लाइक न्यू अल्जाइमर्स डिजीज पार्किंसंस डिजीज आपण भूली जाउथबे जिंस गुडा सब किछि मन रहउनथिबो ए सबु होची डायबिटीज रो साइन सिम्पटम्स कॉम्प्लिकेशंस बुझी पारले माय फ्रेंड्स यस इट्स ऑल बिकॉज ऑफ शुगर इट्स ऑल बिकॉज ऑफ हाई शुगर बट लोक केबे भी भाबंती आ विषय सुगर बढ़ी जीवो देखिबे मुहरे घा हे जीवो मुहरे घा हे जाय से फंगल इन्फेक्शन हे जाय इरेक्टाइल डिसफंक्शन हे जाय बहुत लोकंकर तांकर यौनांगरे शिथिलता आसी जाय सेक्सुअल प्रॉब्लम आसी जाय फैमिली डिस्टर्ब हे जाय इनफर्टिलिटी आपणकर बंध्या दोष ए सब प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ डायबिटीज या बहुत और हुए काहे सुगर जितने बढ़ी जीवो आपनको रक्त नली को ब्लॉकेज करता है माय फ्रेंड्स यस रक्त नली को ब्लॉकेज करता है एवं जदि रक्त नली को ब्लॉकेज कला रक्त ठीक से फ्लो हो पारिबनी रक्त जदि ठीक से फ्लो हो पारिबनी दैट कॉजेस ऑल दिस प्रॉब्लम्स कैंडिडियासिस जनरल कैंडिडियासिस देखिबे पेनाइल कैंडिडियासिस जोनांगरे बेले बेले व्हाइट व्हाइट पैचेस आसीबो आपनकर यू नो एंड दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लो ब्लड फ्लो काहे की आपनकर प्लेक्स जो प्लेक्स फॉर्मेशन ही जिवो आपनकर रक्त नली भितरे मैला जमी जिवो एंड सेति में रक्त ठीक से जाई परिबनी रक्त न गले कोन हो सुगर बढ़िथिबो घा ही जिवो सो मेनी कॉम्प्लिकेशन आसीबो माय फ्रेंड्स जेला यस फंगल इन्फेक्शन कॉमन फंगल इन्फेक्शन वी हैव सीन आपण स्किन डिपार्टमेंट जिबे या डायबिटीज डिपार्टमेंट केतेरा डिपार्टमेंट आपण जिबे प्रथमे गोटे कंट्रोल कर देबे सुगर को सब ठीक हे जिवो यस इंटरट्राइगो इज ए कॉमन कॉम्प्लिकेशन माय फ्रेंड्स सो एमती जो जो भी आपनकर प्रॉब्लम्स थिबो आपण जरूर एई प्रोफाइल टेस्टटा बेसिक करांतु सो दैट आपनकर गोटे बेसिक आईडिया आसी जिवो कोन करिवार अछि सेति पई मैं एई प्रोफाइल टेस्टटा करथौ बुझियला प्रोफाइल टेस्ट आपनको आउथरे देखे दउची आमे कोन पई ए प्रोफाइल टेस्ट करथौ कि टू नो द कॉम्प्लिकेशन टू नो द आपनको बॉडी भितरे कॉज कारण एवं एबे करंट स्टेटस जानिबा पई करथौ बुझि परले एबे से जोथरे कोन आस्ते देखंतो ए सब आस्ते आपनकर विटामिन डी 90% ऑफ द डायबिटीज पेशेंट कर विटामिन डी कमी थाए 70% ऑफ द डायबिटीज कर विटामिन बी12 कम थाए केते अछि जदि जानिबु सेही हिसाब रे डोज फॉर्मेट रे हम आपन को लिखि परिबु कोनोसी मेडिसिन्स किमा कोनोसी विटामिन जदि लागिबो तापरे डायबिटिक प्रोफाइल रे आपन को देखंतु
HbA1c, fructosamine, PPBS, fasting insulin, micro, so many things are there. Thyroid profile re T3, T4, TSH, yes. Lipid profile, liver profile, kidney profile, all these things. It is all called preventive routine checkup. ओके आमर तो अधा लोक अच्छा कमन लोक निजे करती माने किसी प्रोब्लेम है तो अपन टेस्ट कर देबे अपन जानि देबे कि जदि किसी प्रोब्लेम थे एबे टू एक्शन नेबे सो दैट कॉम्प्लिकेशन फ्यूचर रे हेई परिबो नाही okay so this is the things what I really want to tell you okay and in my programs if you see a lots of success story because of this evidence based approach मु रिपोर्ट्स को देखिकी ही मु आपन को पाई डायट डिजाइन करथौ आ हमर 1 ईयर ग्रुप रे तांको फॉलो अप करथौ पूरा हमर गोटे सेपरेट 1 ईयर प्रोग्राम अछि जोटी से माने आसंती तांको पूरा हमें गाइडेंस किंतु टेस्टिंग इज ए मैंडेटरी फॉर दैट टेस्टिंग हैला पर हमें तांको से ग्रुप को नेकी फॉलो अप देथौ जो माने चाहिबे से माने भी जॉइन करि परिबे नो डाउट ऑफ दैट ठीक अछि सो दिस इज द ऑल द थिंग्स व्हाट आई एक्चुअली वांट टू शो यू ओके सो कौन पे टेस्ट करता बिकॉज वी वांट टू नो द रूट कॉज ऑफ डिजीज मूल कारण को जानिबा पई ही हमें टेस्टिंग करता हो ठीक अछि यस सो अनदर थिंग इज दैट टेस्टिंग रो वैल्यू जानिबा को हेले सेति पे मो देखाइते सब बोले कि यू नीड टू लुक दिस थिंग ओके where my camp program is one of the best programs for let me show you that you just go to YouTube and you search a lot of videos and you'll find lots of video in my channel also केमती से माने इंसुलिन रू फ्री हेले केमती से माने मेडिसिन्स रू फ्री हेले एवरीथिंग दे विल टेल एंड आपण भी सुनी परिबे सेटा बुझी हेला जस्ट अ मिनिट आई एम शेयरिंग द वीडियो विथ यू आल्सो yes just listen from some of my participants what they are telling okay yeah so विजयलक्ष्मी प्रणाम मैडम थरे आस्ते आम कैंप भुवनेश्वर कैंप्स को से आस्ते भुवनेश्वर कैंप हमरो या दिस कैंप इज फ्रॉम टुमारो जो मेडिसिन से खाई मेडिसिन खाई 21टा मेडिसिन खाइली खाइली इनसुलिन नेली नेला परे मुनी मुते मुड़ी भलिया एमि सकाळे आगु छुआ बेला हम मुड़ी चूड़ा हम बाप मां दउतले आ सेमती हाले मुड़ी चूड़ा वाला मेडिसिन खाउची बैकबोन पेन मध्ये मोर ये भलो अछि 110 अछि आफ्टर मील 110 मोर आफ्टर मील अछि विदाउट मेडिसिन विदाउट इनसुलिन ओम शांति मो आगरे बसतिबा बड़ भाई बड़ भणान को मोर मो आगे बसी मोर बड़ भाई और बड़ भौणी मानक मोर भक्ति अर्घ्य एवं मो सान भाई सान भौणी मानक मोर प्राणस्थल भल पाइबा आउ सबुठु मोर सान भाई डॉक्टर फ्रेंड फिलोसफर गाइड से कौन मो पुओ भाई मो पुओ वाली कहते खाली सेमती से मोर अत्यधिक हृदय हृदय मोर बहुत भल पाइबा बहुत स्नेह श्रद्धा प्राणस्थल भल पाइबा आउ सब सबुदिन रही था आउ मुझे कहबी जे मुझे प्रथम आसिक देखिली मुझे सान सान भाई भौणी मैंने जो डॉक्टर सब होती मोर गोटे फिलिंग्स आसला तो बहुत सीनियर माने मरिया बसले से डॉक्टर पाक मुझे मोर से बहुत 11टा मेडिसिन लिखिं आगे संगे मेडिसिन मेनिया हो गला मुझे डायबिटीज तो 3टा इनसुलिन नहीं दिनी मुझे खाई खाई पतंजलि डायबिटीज सब कलेरा जूस ठार एकू दर्दनाशक मेडिसिन जबत मेडिसिन से खाई मेडिसिन खाई 21टा मेडिसिन खाइली खाइली इनसुलिन नेली नेला परे मुनी मुते मुड़ी भलिया एमि सकाळे आगु छुआ बेला हम मुड़ी चूड़ा हम बाप मां दउतले आ सेमती हाले मुड़ी चूड़ा वाला मेडिसिन खाउची केते कोन खाउची बड़ बेबे ख्याल पड़ुनी बीपी जाई कि हलानी मोर 700 डायबिटीज जाइतला जे जा पड़ले कि मोर लिवर जॉन्डिस हे गेला अत्यधिक मेडिसिन खाय पड़ले से डॉक्टर कहले भी आपण अत्यधिक मेडिसिन खाय पड़ले सेत में आपनकर ये गला जोड़ा कि जॉन्डिस है लिवर जॉन्डिस तेणु मु भारी व्यस्त हो पड़ली मुझे मेडिसिन एत खाइबी मोर भी समय ना मुझे जन शिक्षयित्री
ଚାକିରି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ 2005ରୁ ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ମାରିଲି ମାନେ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଭୋଗୁଛି। ଆମ ଘରେ ବି ସମସ୍ତେ ବାପ ଲୋକ ଶାଶୁ ସମସ୍ତେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି 10-12 ଜଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ଫ୍ୟାମିଲି। ଆଉ ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଥିଲା ଏଇ ମାଧବ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ଏଠି ଦେବାନନ୍ଦ ସାର୍ଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହେଇଥିଲି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ମୋତେ ବେଶୀ ମୋତେ ଅନୁପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିପ୍ରେରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବିସ୍ମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଆଗେ କଥା ହେଲି ମୁଁ ଧନ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ଧନରେ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ଏ ସମୟ କେହି ସେ କହିଲେ ବହୁତ ହୁଏ ମାନେ ହଁ ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼ଉଛି ମାନେ 58 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇଭଳିଆ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ରହିଛି କହିଲେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସୁନ୍ ଥରେ। ଆଉ କାଲି ବି ମୋତେ ଦେବାନନ୍ଦ ସାର୍ କହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ଭଳିଆ ଆଉ ଏମାନେ ସବୁ ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଥିଲେ ସବୁ ଗାଇଡ଼ ଏମାନେ ମୋର ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଭଳିଆ କହିବାକୁ ମୋତେ ବି ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଡକ୍ଟର କ'ଣ ଏତେ ସାନ ଏତେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭଲ ପାଇବା ମୁଁ କୌଣସି ଡକ୍ଟର ପାଖରୁ ପାଇନାହିଁ। ଏତେ ସମୟ ବି ଦେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ଫେଣେଇକି କବି ଲୋକ ମୁଁ ଫେଣେଇକି ପଚାରି ଆମର ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ କନଫର୍ମ ହେବି ମାନେ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ହେବି ଯେ ଇଏ ସତରେ ମୁଁ ଭଲ ହେଇପାରିବି ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋର ଫେଣେଇ ଯେଉଁ କୋଶ୍ଚେନ୍ ବୁଝେ ଯେଉଁଟାକୁ ମୋତେ କନଫର୍ମ ହେବି ତାପରେ ମୁଁ ଭାବିବି ଯେ ହଁ ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଠିକ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍। ଆଉ ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡକ୍ଟର ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲେ 3 ଥର ଯାଇଛି ସାର୍ ଏଇଟା ଖାଇବି କେତେବେଳେ ସେଇଟା ଭଲ ହେବ ତ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଭଲ ହେବ ତ ମୁଁ ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ 20 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଣ୍ଟା ବେମାର ଭୋଗୁଛି ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ କରି ମୋତେ ଏତେ ବ୍ୟାକ୍ ବୋନ୍ ପେନ୍ ମଧ୍ୟ ମୋର ଇଏ ଭଲ ଅଛି 110 ଅଛି ଆଫ୍ଟର ମିଲ୍ 110 ମୋର ଆଫ୍ଟର ମିଲ୍ ଅଛି ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡ଼ିସିନ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍। ତାପରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ମୋତେ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପାଖରେ ଏମିତି ମୋର ଯେତିକି ଆସିଲା ଠାରୁ ମୁଁ ଯେତେ ଏନକରେଜ୍ ପାଇଛି ଏତେ କୋଅପରେସନ୍ ପାଇଛି ମାନେ ଏମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏମାନଙ୍କ କୋଅପରେସନ୍ ଏତେ ପାଇଛି ମୁଁ ଆଉ କେଉଁଠି ପାଇନି ଭୁଲି ପାରିବି ନୁହେଁ ସେ କଥା। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା ହଉ ମୋତେ ଏମିତି କାଲି ସୁଇମିଂ କରିବାକୁ ନଥିଲି ଏ ମୋ ପୁଅଟେ ଏହା କହି ମୋତେ ଘୁଷାରିକି ନେଲେ ମୁଁ ସୁଇମିଂ କଲି ଆଉ ମୁଁ ପହଁରା ବି ଶିଖିଛି ମୁଁ ଆଗରୁ ଆମର ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଗାଁରୁ ବଢ଼ିଛି ନା ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଉ ତେଣୁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ମୁଁ ନେଲି ଆଉ ବିଭିନ୍ନ କବିତା ଏମାନଙ୍କ This is small experience from my participants in Bhubaneswar camp. Different जगह में camps करो on my online camps भी अपन देखी थे online videos are there also, right? So this type of things going on. And first time in Odisha we are conducting this type of camps, reversal camps or remission camp. जोटी कि आप माने भी सीखी पारिबे हेल्थ विषय रे बहुत जिंस एंड you become your own doctor. This is the my final message to you. ଆପଣ ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ଏତିକି ନଲେଜ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉଥିରେ କି ଫ୍ୟୁଚରରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ରୋଗ ଯେମିତି ଆଟାକ ନ କରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଗୋଟେ ହେଲ୍ଦି ଲାଇଫ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ। ଦିସ୍ ଇଜ ମାଇ ମେସେଜ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ ୟୁ ମାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଓକେ, ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଏ ଲଟ୍। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ମୋର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ ଆଣ୍ଡ ଆପଣ ବି ଯୋଉଟା ଚାହିଁବେ ଆପଣ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଚଏସ୍। ସୋ ବେସିକ ଆଜିର ଯୋଉଟା ଥିଲା କ'ଣ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଏବଂ କୋଉ ସାଇନ୍ ସିମ୍ପଟମ ଡାଇବେଟିସରେ ଆସେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଏବଂ କାଲିର ଯୋଉ ଭିଡିଓ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ କଲ୍ your root cause of the diabetes toxicity levels intermittent fasting या ऊपर ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ସୋ ଯଦି ଏଇ ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଆସୁଛି ଆପଣମାନେ ବି ଚାଟ୍ ବକ୍ସ ରେ ପଚାରି ପାରିବେ then I try to answer that questions from you. Okay, so please go to the chat box and write your doubts. Okay, yes chat box ku jaantu and after that you can also speak with me. Okay, those who want to speak with me just type yes I want to speak, then ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ allow କରିବି for speaking, so thanks a lot because please share this video to others also। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ recordings ପଠେଇଦେବି ଆପଣ ବି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ share କରିଦେବେ। okay, thank you so much because this one video will save a lot of people life in diabetes। okay thank you so much। yeah, because ଆପଣ program join କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢିଆ result ବି କରିଛନ୍ତି and I hope so many people in my 1 year programs have wonderful results because we guide according to the demand and that's why they are getting the results। sir କୁହନ୍ତୁ ଅସିତ sir please। ସାର୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ ମୁଁ ଟିକେ ରେଡି ନାହିଁ। Not an issue. You just tell your experiences how you are getting the results and all these things. You always share in the WhatsApp group, but just tell this because some new participant they need to learn this thing. Even they are not going to YouTube channel, not showing because YouTube channel gole apan dekhibe we have 100+ success stories, yes, because of our real guidance। ସାର୍
Asit sir, ए kuhନ୍ତୁ. सर Yes, please, please. नमस्कार नमस्कार सर नमस्कार एक्चुअली सर सिविल इंजीनियर ମୁଁ ସାର୍ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଦେଖିଲି ଆପଣଙ୍କ Yes. ଗୋଟିଏ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟା ୟୁଜ କରୁଛେ ଓନଲି ଫର ମସଲା Yeah. କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେଠି କହିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ନାୟକ ସାର୍ ଆପଣ ମାଧବ ସାର୍ କହିଥିଲେ କି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟା ଗୋଟେ ୟୁଜ କରିବେ ନିଜ ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ So then and there my family is residing out of 100 kilometers ମୋ family ଦୂରରେ ରହନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରେ I am servicing at Devagad district which is 120 kilometers away from my family. So then and there I have decided to purchase a grinder at first. Grinder ଯୋଉଟା କି ସାର୍ କହିଥିଲେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କିଣିବାକୁ ପଡିବ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ Wonderful. ସେକେଣ୍ଡ Yes. ଥିଙ୍ଗ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର କିଣିଲି ଘରେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ବ୍ୟାଚେଲର ରହୁଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଟେ କିଣିବାକୁ ପଡିଲା ମତେ ତାପରେ ମୁଁ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟିଂ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳରେ କଲି ସେ Yes. ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆମର ଯିଏ ଅଛି ସାଇରୋ କେୟାର ସେ କରୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଲି ନା ନା ଏ କେହି ନାହିଁ ଇଏ ଡକ୍ଟର ମାଧବ ନାୟକ ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ଡକ୍ଟର ଯିଏକି ଅନଲାଇନ କୋର୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ପ୍ରେସକ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି ସେ ତାପରେ ସେ ସବୁ ସାମ୍ପଲ ନେଇକି ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି Yes. ସେ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଲା ପରେ ଯାହା ଆମର ପାରାମିଟର ଥିଲା ଆଇ ହାଭ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଡାଇବେଟିସ୍ ସିନ୍ସ 2012 ମସିହାରୁ ଏଫେକ୍ଟ କରିଛି ମତେ ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆଇ ହାଭ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ ଅଲସୋ ହାର୍ଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ heart problem, minor heart problem and BP also. ତାପରେ ମୁଁ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନେଲି ମତେ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ହଉଥିଲା ତାପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଓମାଟ ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ପ୍ରୋଟୋକଲ Omar and ନେଲି all these ଆଉ things. So ଆପଣ initially କଣ ଥିଲା sir? ଆପଣଙ୍କର parameter ଏବେ କଣ ଅଛି ଟିକେ କହିବେ? Weight loss କେତେ ହେଲା? ଇନିସିଆଲି ମୋର ଥିଲା 182 ସରି 82 କିଲୋ ଥିଲା ୱେଟ୍ ସେଲ୍ଫ ୱେଟ୍ ଥିଲା ମୁଁ ମାନେ within 1 month I have lost weight 10 to 12 kilo within 1 Wonderful, month wonderful. ଯୋଉ ଡ୍ରେସ Very good, ଗୁଡାକ very ମୋର good. Yeah, ଆଉ congratulations. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ମୋର ସୁଗାର ଯୋଉଟା ବିଫୋର ଫାଷ୍ଟିଂ ଯୋଉଟା ସେଟା ଆମର 140-50 ରହୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ନର୍ମାଲ ଅଛି ୱିଦାଉଟ୍ ମେଡିସିନ ଆଉ ଯୋଉ ମେଡିସିନ ମୁଁ ନଉଥିଲି ମନ୍ଥଲି 4000 rupees ତାକୁ କମିଗଲା 3000 only just ମାଇନର ନଉଛି ସାର୍ଙ୍କ ପ୍ରୋଟୋକଲରେ ଆମର ଡକ୍ଟର ନାୟକ ସାର୍ଙ୍କର ପ୍ରୋଟୋକଲରେ only ମାଇନର ନଉଛି ତେଣୁ ତାପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିକ ଠାକ ଅଛି ସାର୍ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଭିଡିଓ ସମସ୍ତେ Thank କହନ୍ତି you so ଟାଇମ much. ହଉନି ମୋର ଜଣେ ବହୁତ ବଢିଆ। ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ହୋମିଓପାଥି ଡକ୍ଟର ସେ କହିଲେ ମତେ ଟାଇମ ହଉନି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟାଇମ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଦେଲି ଏମିତି ସାର୍ ଚାଲିଛି ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ସମସ୍ତେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ମଦର ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ସେ ବିନା ଓକେ ଡୋଜ ଓକେ ସାର୍ ନହେଲେ ସେ ଚଳି ନାଇଁ ପାରିବେନି ବହୁତ ବଢିଆ one day। ଆପଣ ଯାଅ ଆପଣ ଜଏନ କଲେ 1 year ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମର ଆପଣ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ପାଇଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ବେଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ସାର୍ 1 minute କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ମୁଁ participant 5 days is not enough for our health so all are request to join 1 year 1 year is nothing more all are thinking about expensive but money is not for life I think ଭେରି ରାଇଟ୍ ଭେରି ଟ୍ରୁ ଆମ ଜୀବନ ସହିତ ଟଙ୍କା କେବେ ମଧ୍ୟ ଗଣାଯିବ ନାହିଁ ତେଣୁ 1 year ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସମସ୍ତେ ଜଏନ କରନ୍ତୁ ହେଲ୍ଦି ୱେଲ୍ଦି ରହିବ ସମସ୍ତେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଟୁ ଅଲ୍ Thank you ନମସ୍କାର so much. Thank you so much, sir. Thank you so much, Asit sir. Please write congratulations to Asit sir. Please write congratulations to Asit sir in the chat box, please. Yeah. Thank you so much, Asit sir. Yeah. ଆମର camps କାଲିଠୁ ୱେଲକମ୍ ସାର୍ start ହଉଛି ୱେଲକମ୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର camps. If you have time, you can meet me there also. I'll do a free consultation. ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଛି Yeah. ସାର୍ ଆମେ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ ଜାଣିଥିବେ କି ଛୁଟି ମିଳେ ନାହିଁ ଆଜିକାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତେଣୁ ଟିକେ ଆମକୁ ଏ ଛୁଟି ସେକେଣ୍ଡ ସଟରଡେ ଫୋର୍ଥ ସଟରଡେ ହେଲେ ଲାଗିକି ରହିଲେ ଟିକେ ସୁବିଧା ହବ ଟ୍ରାଏ ସେମିତି କରୁଛି ହିଁ କରାହେଇଛି ନା ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଫୋର୍ଥ ସଟରଡେ ଏଇଟା ପରା ଆଫ୍ଟର ଫୋର୍ଥ ମୁଁ ସଟରଡେ ଆଟେଣ୍ଡ ମାନେ କଣ କରିବି ଛୁଟିରେ ହିଁ କରୁଛି ନା କାଲି ପରଦିନ ସବୁ ଛୁଟି ଅଛି ହଁ ନା ସାର୍ yeah ସାର୍ ସାର୍ can ସାର୍ come and meet me ସାର୍ ସାର୍ also okay ଓକେ ସାର୍ thank you ଓକେ sir ଓକେ ସାର୍ thank you ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ chalo ସାର୍ yeah so many people are typing congratulations to you thank you so much yeah anybody any doubts
I'll here stay for 5 minutes. Ask your doubt, please, within 5 minutes. Then I'll close the meeting. 5 minutes. Yes, yes, yes. Anybody? If no doubt, please go to the groups and watch the recordings video. Okay, please go to the groups and watch the recordings video. Okay, I want to know you all this thing. କାହିଁକି ଏଇଟା ଦରକାର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦରକାର because each and everyone has a right to their health. You should understand the value of your health. ବୁଝିହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ପ୍ରଥମେ କ୍ରୋଡ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ପାଇଁ ଶରୀର ଯଦି ଠିକ ନ ରହିଲା ସବୁ ବର୍ବାଦ କିଛି ନାହିଁ କିଛି ମିଳିବନି so understand the value of your health okay and value କୁ ଦେଖିକି ହିଁ କାମ କରନ୍ତୁ health କୁ ପ୍ରଥମେ protect କରନ୍ତୁ ଆପଣ if you protect your health your body will thank you for so many things then you can gain all the results so ଯୋଉମାନେ ବି ଟେଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ଟେକ୍ସଟ କରନ୍ତୁ and ଯୋଉମାନଙ୍କର ବି ଅଲଗା କିଛି ଡାଉଟ୍ସ ଅଛି ଆପଣ chat box ରେ ପଚାରି ପାରିବେ yes अमर कुमार नायक यस कुह अमर बाबू कौन हला तुमरो you want to join but you have not joined yet hello अमर कुमार नायक अच्छा तांकर आसुनी बोते किछ some problems in the अछि okay so if you need real guidance and sir what is the normal range of fasting insulin very good question normal range of fasting insulin is from 2.2 to 6.2 ଦୁଇରୁ ଛଅ ଭାବନ୍ତୁ ଦୁଇରୁ ଛଅ ଓକେ ଦୁଇରୁ ଛଅ ଓକେ ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍ ବହୁତ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ବାଲା ଥିବ around 15 20 30 40 ଏମିତି ଥାଏ so that's very high resistant and they are suffering with the disease okay yeah बहुत बढ़िया चलो so thanks a lot for joining the meeting and it's my time to say you goodbye good night everybody and please keep watching the recordings okay in the group DRC8 group को जानतु आपण recordings पाई जिबे जो माने डे 1 मिस करछंती डे 1 रो भी recording देखि दियंतु जो माने डे 2 मिस करते डे 2 recording देखंतु and एआर भी recording मु आपन को पठे देबी so that you can able to know something okay good night okay thank you so much bye bye good night Ramesh babu yeah good night Asit sir good night all participants thank you so much